আমাৰ দুৰণ কাপৰ কোকৰাঝাৰ ইভেণ্টৰ অন্তিম লীগ আছিলে আৰু বড়োলেণ্ড FC আৰু ITBPৰ মাজত খুব সুন্দৰ খেল ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু বড়োলেণ্ড FCয়ে 4 গ'লত ITBPক পৰাজিত কৰি পেলাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড FCয়ে কোৱালিফাই হৈছে। আমি বড়োলেণ্ড FCক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক আশা ৰাখিছোঁ ছেমি ফাইনেলতো কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলতো তেওঁলোকে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু আজি হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক ইয়াত খেল চাবলৈ আহিলে তেখেতসকলকো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিলে তেখেতকো মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ যাচিছোঁ। হয় হয় নিশ্চয় আমি তিনিবাৰকৈ বড়োলেণ্ডত দুৰণ কাপ আয়োজন কৰিলোঁ আৰু তিনিবাৰতো আমি খেলিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দুৰণ কাপ এছিয়া মহাদেশৰকে চবতকৈ পুৰণা আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত তৃতীয় পুৰণা যিটো টুৰ্ণামেণ্ট, এই টুৰ্ণামেণ্টত বড়োলেণ্ড FC হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল পোৱাটো হিষ্টৰিক বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ খেলাৰীসকলে যথেষ্ট প্ৰেৰণা পাব। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আমাৰ অহা 16 আগষ্টত ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব। বড়োলেণ্ড FC আৰু এতিয়ালৈকে এটা টিমটো আমি গম পোৱা নাই, আমি শুনিছোঁ হয়তো নৰ্থ ইষ্ট FC হ'ব পাৰে 16 तारीख। आज का दिन बड़ोलेण्ड के लिए एक हिस्टोरिक दिन है क्योंकि दुरन कप में पहली बार बड़ोलेण्ड FC क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। आज का जो मैच था वो ITBP और बड़ोलेण्ड FC के बीच में हुआ था और 4-0 में बड़ोलेण्ड FC ने अपना टीम को लीग मैच से क्वालिफाई किया और सेमी क्वार्टर फाइनल में एंट्री किया और आज 1000 लोगों ने खेल को देखने को आया। इसलिए मैं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। असम असेंबली का स्पीकर विश्वजीत देमारी जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वे आज का ये खेल में मेहमान के रूप से आया है और सभी क्या हो सकता है। और 16 तारीख में यहाँ क्वार्टर फाइनल होगा बड़ोलेण्ड FC और एक टीम को अभी तक हमने सूचना नहीं मिला, शायद नॉर्थ ईस्ट FC हो सकता है। तो ये बड़ोलेण्ड फुटबॉल के लिए ये बड़ा हिस्ट्री बन गया है और बड़ोलेण्ड FC पहली बार हमारा जो दुरन कप है उसमें क्वार्टर फाइनल में एंट्री किया है। ये बड़ोलेण्ड वासियों के लिए यानी बड़ोलेण्ड का खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा उत्साह होगा और आने वाला पीढ़ी उनको फॉलो करके आगे जा सकेंगे। लोकल प्लेयर भी यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। लोकल प्लेयर भी बहुत अच्छा खेला क्योंकि स्किल बहुत डेवलप हुआ है और इसी तरह हम खेल के मैदान में निकाले तो आगे भी बड़ोलेण्ड से बहुत अच्छा खिलाड़ी निकलेगा।